yo tata lamuka, Tongoye taniye, yo mama lamuka, Tongoye taniye, yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongoye taniye, yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongoye taniye. Oh elenge lamuka, Tongoye taniye. oh yo tata lamuka, Tongoye taniye, yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongoye taniye, yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongoye taniye. Oh elenge lamuka, Tongoye taniye. oh yo mama lamuka, Tongoye taniye, yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, oh lamuka tongoye taniye, yo zali kolala na yo na pongi ya masumu, lamuka tongoye taniye. Lamuka tongo etani mokolo lelo mardi 14 décembre 2021. Tongo etani lamuka tokota na mabondeli ozala kuna na mbeto ngefumbuka vwanda ya vwanda keke na kona gisalu vigila pe mwa ntango fioti ezala kozali na kata motuka besika na kata metro kifulu ni kifulu ina betu ikele na ntango ya beto kota na ngudi ya diam ni na betu kena kubanda kilokele lusambulu ya suka ya na nkumu ya tata ya mwana na ya mpeve ya longo. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Beto ki kufungula ba konsika beto na kuimbila konsika kintwadi numéro 22. 22 konsika kintwadi. Fungula, je pense que tu as la page. Konsika kintwadi numéro 22. Tukembelela nzambi kuzulwe bandanga omfumo eto wampwenya mwautwe yalanga kavange ntiyezulu wangolo kwanzi tumpe tukembelela nzambi waukatuzole. O tukembelela nzambi okutuzolanga kayika eto andi okutubanzanga katuma Yesu Kristo kafwa mukumaketo tukembelela nzambi waukatuzole. O tukembelela nzambi mambo tevanganga akwanti mavele lampe bazola mambi entima mamietu myambi iyandi usukulando tukembelela nzambi waukatuzole. O tukembelela nzambi tuzolanga kampe imuna nzile zulu tuzolo kwendela enzambi mitata nkundi kuzulu tunata tukembelela nzambi waukatuzole. Bika na ntangu ya ibeto kusambila nani oyo akokani na yo nzambe, nani oyo azali lokola yo nzambe, azali te banda ebandeli ya mokili ti ntango oyo lokola tolobaka nzambe yo batango nyonso ozali ndenge ozali nzambe ngeke nzambi nake kusobaka ve ata tangu mosi ngelenda soba ve nzambi na mesambila bakoko ya betu abalami yakobi isaki nzambi na bamesambila ni na tupenda kilokola ya
mutinu ngeke na kusala tambula matondo na ina nzambi ngeke na kutombola beto na zulu ya mongo ya na kuisa kuwa muntu ve mena kuisa kuwa mamu yange ya longo na nzila ina betume kuzonza kebi katate beto nzambi nge lemvo kila okobago soko la nzambi bampate na yo na makila na mwana Yesu Kristo oyo esopana kina ekuluso pour que moto abika pour que l'humanité avec notre Dieu tout entière soit sauvée et donc éternel pardonne. À la suite de pardonner ton peuple, à qui irons-nous? Et avec notre Dieu, nous restons à toi. Toi et avec notre Dieu qui est la parole vivante, qui a l'eau de source qui ne tarit jamais. Et donc règne en ce temps du début jusqu'à la fin. Que ce soit au cantique qui seront chantés, que ce soit à l'écoute de ta parole, la prière, tout ce qui va se passer, Seigneur, en ce moment cultuel. Nous voulons que tu puisses prendre le dessus. Et par ton nom, il y avait notre Dieu haute, il y avait notre Dieu au devant de nous, en ce moment de prière. Tout esprit, il y avait notre Dieu qui ne confesse pas ta seigneurie. Nzambi ya beto, ya kuenda ntama, ya la mutinu ngeke nzambi, ya ngitukulu, na kumna ngeisu nzambi ya moyo, betu mesambi la mutinu ina. Amen. Amen. Nina lusambuli na betume kusala na nzimbu ina betume kuyimbila tozali koloba koyaka malamu na biso nyonso na bandeko na biso ba o bazali kuna na Amerika ba o bazali na Asia na Europa na Oceanie bisika nyonso oyo bozali tozali kutombela bino koyaka malamu na ba oyo nyonso bazali na Afrika ba oyo nyonso bazali na lingoma ya EC to bazali na lingoma ya ECT bisika nyonso toyeba ko biso nyonso bana na tata nzambe toyeba tosime yango ke tozali bana na nzambe et donc bana na nzambe lisusu mbote na biso ba oyo kokende likolo mbote na biso e betumetuma ya bana ya vwana bisielo ya vwana beto nyonso betumetuma bika tuiza gotomu bika tata nzambe katu na katu mutezoki vraiment nzambe apambola ezala basali na nzambe ya mayangi ya bapawase bisika mosusu biso nyonso esika kaka ozali koyoka biso nzambe apambola toyaka malamu tozala na kati ya esengo dimbuke na yako ngeye kundiwami wama na kisodolo kwa mfuluzi unakusajilanga dimbuke na yako ngeye kujiami wama na kisodilo kwa mfuluzi unakusajilanga mavanga makuma kimpumbulundalo si omfuluzi ngeketi vingila sisama moso wiza wakisodolwa mungeye bantu balenda vuluswa vobwiti mumasumuse wiza nswalu kwa mvuluzi uzoje zindila tangu yandamu na masumuko umelilomba levo zimbazi zina kuzangula esendo unabaka yekolo unatambula mavanga makuma kimpumbulundalo si omvuluzi ngeketi vingila sisama moso wiza wakisodulwa mungeye bantu balenda vuluswa vobwiti mumasumuse wiza nswalu kwa mvuluzi tangu yandamu na masumuko umelilomba levo zimbazi zina kuzangula esendo unabaka yekolo unatambula kyadi kena yako ngeye mutu wambi kule ndikuwilanga munjinga ndiye kumokelanga kyadi kena yako ngeye mutu wambi kule ndikuwilanga munjinga ndiye kumokelanga mavanga makuma kimpumbulundalo si omvuluzi ngeketi vingila sisama moso wiza wakisodolwa mungeye bantu balenda vuluswa obwiti mumasumuse wiza nswalu kwa mvuluzi uzondizingila ntangu yandamu na masumuko bomeni levo zimbazi zina kuzangula esendo unabaka yekolo unatambula kese kena yako ngeye landa Yesu
omeni kutambula munzinga ndiye chikumbukilanga kise kena ya yakungeyela na Yesu umeni kutambula munzinga ndiye chikumbukilanga mavanga makuma kimpumbulu ndalosi omvuluzi ngeketi vingila tisama moso wiza wakisodolwa mungeye bantu balenda vuluswa vogwizi sumuse wiza swalo kwa mvuluzi kusodilila tangu yanda muna masumu bomeni emvo zimbazi zina kuzangula eseno bakaye kolo unatambula mavanga makuma kimpumbulu ndalos omvuluzi ngeketi vingila moso wiza wakisodulwa mungeye bantu balenda vuluswa obwidi sumuse wiza swalo kwa mvuluzi kusodilila tangu yanda muna masumuko omeni evo zimbazi zina kuzangula eseno bakaye kolo unatambula avanga makuma kipumbulu nalosi omvuluzi ngeketi vingila moto wiza wakisodolwa mungeye bantu balenda vuluswa vobwili mumasumuse wiza swalo kwa mvuluzi kusodilila tangu yanda muna masumuko omeni evo zimbazi zina kuzangula eseno bakaye kolo unatambula na ntangu yae betuke kulomba na mamalongi na kusambila ina betukena kukubama maleme na kuwa mambo ya nzambi bongo na sima tozali kozwa yimbila 41 ba mite bateni miteni mibale tokoyemba ba couple mibale ke mboso yange siko yange zituso yange nzambi samuchinge kele nzambi azola ngekele nzambi lemvo oya fe nzambi na ntangu yayi ngame kupesa beto jaka ngolo na kilumbu ya bubu to kilumbu ya malumalu mfumu nikuna Yesu Kristo tangu mekulunga ina jibundi mekuvanda imeni na kuwange chizonza yange tata nzambi samuchi betu kele na nsatu ya kuwa njinga yange mfumu njinga ina kena lulendo njinga ina tata nzambi batangu nyosi kena kuzonza katikati na beto samuchi betu kubakusa bunene yange omba tukulu na tsukunu nge mosi yala mfumu mpefe ina ketu asaka nkumu yange vebi katika kukwena ntama na kilokola yaya afe nzambi vandisa beto muchini mandiya oni kuna nkemu na masika ke kufutuka nange bieka mambu ya ilongo samuchinga kele nzambi ya longo na kumba Yesu Kristo bitino kulomba mchindi na amen amen samwa bibila wena walulendo kaule endisukako samu wau waiza kwa bisinza kaule endisukako o bibile o bibile o bibila samwa bibila wena walulendo kaule endisukako bibile oh bibile oh bibila samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako babingi bazolanga diatikisawo kabale ndinungako samwa bibila wena wampulusu kaule ndisukako bibile oh bibile oh bibila samwa bibila wena walulendo kaule ndisukako matone mingi na ntangu yayi beto ke kufungula hapa biblia beto diambu beto fana kuzaba na suka yayi tokotelema na kata gidi biblike te lokola ezali tango na biso pe ya mabondeli lokola lobi
bateya kibiso oyo tali thème général ya semaine na biso oyo tosili koyeba ezali koloba na biso préparer la venue du Seigneur bobongisa boyaka na nkolo tokoyaka na nkolo benokubika nkuizulu ya mfumu na suka yai mambo ya nzambi na beto mekuzwani na kele na kanda ya Matai kikapu ya makumi zole na sambanu kibuku ina ya makumi tanu na zole. Matthieu au chapitre 26 le verset 52. Matthieu au chapitre 26 le verset 52. Ina beto mekutala yao tigete totanga na kombo na Yesu. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Yesu mekutubana yandi vutula kisabala yange na kibuka ina ya wikele ina kikufuaka betulenda zonza na mbele yandi pe bakifuaka yandi na mbele batata na bamama dibundu ya tata nzambe temina betinike na yao na suka yai teme oto zali nango na tongo elelo esili koloba na biso remets ton épée à sa place. Remets ton épée à sa place. Zongisa mopanga na yo, zongisa mbeli na yo, na esika oyo nde ezalaka. Remets ton épée à sa place. Batata na bamama. Na kati ya diamu ya betukina yao, betumekuzaba babantu mingi, avec un esprit de rancune, parce qu'ils ont été trahis. Avec un esprit de la colère, parce que les membres de la famille l'ont trahi. Avec un esprit de la haine, parce que ceux à qui bavana kudia ndonga mosi bameteki sayan to mamu meku salama et donc yina meku sepeli sayan ife et donc bamekangaka bamekotaka na kata rancune mamu ya nzambi na beto mekutanga. C'est Jésus qui est en train de dire parmi ses disciples il y avait un inantangu bamekuisa trahir Yesu, inantangu Juda meku trahir yan, et parmi bayekoli etango oyo bayaki okanga Yesu ezalaki na moko ba préciser biso komote mais balobi que parmi les disciples il y avait un qui avait pris son épée pour être alongola litoi tokokoloba ya bambulumulu oyo bayaki na Juda pour être bayako kanga Yesu yani menanguna mbele yani kisabala ya ennemi katula di kutu mais Yesu kena kutuba remets ton épée à sa place, remets ton épée batata na mama kilokola ya l'épée que nous allons parler ni mangala oyo kataka na bato bato ebele na tango oyo lokola tolobi avec un esprit de rancune et donc tango oyo azali koloba ebele oyo bazali kozokisa lokola na tango oyo ce disciple avait pris l'épée pour être akata pour être azokisa mitema ya bato ebele ezala na kati ya ligomba ezala bisika oyo tozali kofanda ezala na kati ya bafoyer ezala na kati ya bafamille ebele oyo tosili kozokisa bandeko ebele oyo tosili konangona meli pour être tokata ça dit maloba na yo parce que bizaleli na yo tel que ton mari t'a trahi tel que ton mari ngemekuwa diamu mutuni en mekusala et donc bakento mingi pe meku décider que mutuni en mekusala yani metala nsonive munu pe il faut mu futula munu pe il faut mu lokola ye asali yango dans la même ruelle ye abimi pe na mwasi kaka na kata ruelle oyo na ba petite quartier kaka na kata quartier oyo ngape il faut na la kisa ngape il faut na la kisa
ça. Tel que ce qu'ils ont fait dans cette famille. Nakukwamisa. Ba il faut batala. Ba il faut ba. Et donc ba ya kaka pe me kwenda kota ba inzo ya banganga pour remettre le mal pour le mal. Ba ya kaka pe me kwenda na ba boala imbi pour aller chercher, aller comploter. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la famille soit blessée, pour que l'autre soit blessé, pour que celui qui lui a fait du mal, et donc il doit remettre le mal par le mal. Et belé on va continuer à kata le kola tolobi yango, na kata gitezo ya rancune, na kata gitezo ya. Mais là, quand ce disciple était en train de le faire, c'était comme s'il voulait prendre la place de Jésus. C'était comme s'il voulait bloquer la mission que l'Éternel, la mission qui lui a été signée. Jésus était en mission. Jésus était. Et donc, il fallait que cela puisse s'accomplir. Et Zalina Makamomo Susuna Kata Finayo, il faut que Yango et Salema, pour que Ntomba et Yaka, pour que Ntomba, il fallait qu'il soit trahi, pour qu'à la fin qu'il soit élevé. Et donc, la trahison de ce monde, la trahison des autres, que cela ne te fasse pas peur. Yango et Pesayo Bomote, Konsongi Samabete, et le Christ a conclu na Koloba, na Maloba Oyo, qui prendra l'épée. Sera tué aussi par l'épée. Oya Konsombeli, mais yépe va kokata na Beli. Et donc, on a une règle à vie, tel que ce que tu es en train de s'aimer, bien-aimé, c'est ce que tu vas récolter. Et donc, ce sont des règles qu'on ne peut pas en passer. Et donc, remets ton épée à sa place. Jésus est en train de t'interpeller pour dire que remets ton épée. Remets ton épée, ton gonzali sous ma mélité, pour être ton katabato. Mais l'épée que nous parlons aujourd'hui, c'est un mauvais comportement qui est en train de blesser les autres. Que ça soit dans l'église, que ça soit dans nos familles, un mauvais comportement, un mauvais comportement, il y a un mauvais comportement, il y a que ça la makamo oko blessé bandeko. Mais yeba ya kayango, ceux qui trahissent et continuent à katanda qu'on a banana nzambe. On t'a trahi, mais c'est à Dieu de remettre la vengeance. Parce qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Tigete na tango oyo tozali, ozongi sa mbeli na yo na place nango. Likanisi ozala kinango. Il faut donc que la tankoria et ceux qui peine à boyer. Il faut la salamabe. Bazuba décision à boyer. Le colonel sur les alikoleka. Il a pris une décision. Mais entre-temps, tu es en train de suivre les 90 jours de prière intense. Mais ce matin, l'Éternel est en train de te dire, remets ton épée à sa place. Remets ton épée. Et donc celui qui tuera par l'épée, mourira par l'épée. Et ça, on ne peut jamais s'en passer. Ce sont des règles. Bika yadi mosinzambi na kilokola ya kusakuna kibuku ya mabu ya nzambi ya que cela nous fasse réfléchir soko zalaki na likanisi ya kozongisa mabe na mabe soko zalaki na likanisi makanisi to makamo ozali kokata bandeko matoyi ozali kokata bato mitema pona bizaleli na yo na tango oyo tika bizaleli wana bika ni mosinzambi kusakuna na kubieka kibuku ya mambo ya nzambi ya. Amen. Amen. Na ntangu yayi betume kuzaba mambo ya nzambi ina kena kukangisa 90 jours de prière intense. Philippiens 2, 9, 11, vous connaissez, non? Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, en nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai, sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, La force et dans le sang de Christ, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ. Ah, la force est en Christ. Jésus des mots fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force et dans le sang de Christ, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu Dieu t'approcher chaque jour? La force est en Christ. La force est en Christ. Christ. Avec Jésus demeure pour toujours. La force et dans le sang de Christ. Je suis fort, oh fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Nantangu yai kana metala mboti ya kufukama ngelenda fukama omoni ya malamu ya kotelema kaka esika ozali okotelema mamalungu ya liboso azali kokoba kopesa babeli nyonso na maboko na Nzambe o bazali na l'hôpital ba o bazakuna na ndako ba o pe bazotelema bazotambola mena nzoto azali komema bokono ya pasi na ntangu yai kifulunge ikele kota na lusambulu na ntangu na kiselu ya Nzambe to mamalungi ke na kusambila na kuyekula ambevo nyonso na manima pe muke kusambila
beto kena kuvutula nge diaka matondo ya venzambi na manima Yesu Kristo ya kuwa mambo yange oni bimbevu ya venzambi beto kena kulakisa na ntadisi yange ngeme kuzaba ya venzambi bayina me kukota kachina bimbefo banzutu kena kukwamuswa ya venzambi banda bayina kena l'hôpital bayina peta tanzambi me kukanga makachina bayinzo ngekele docteur entete ne mansuki na mfumu kaka diambu mosi ngeke kuzonza o bake kutambula lunya kusu nina kilokola yayi mfumu betume kuyekola bawo na ntadisi yange tata nzami na kilokola yayi sala ji mfumu lulendo ange kumonika katikati na bawo muchini nange kuzietaka mfumu nge kusalaka bijimu na bimangu na kilokola yayi mfumu chisala bimangu katikati na banzutu ya bawo o bayina kena kuvela tata nzambi baya kaka mbe mfumu nzutu kena kukwamisa meba kena kusala bazi examen ba radio Yesu Kristo ba echographie bimbefu kena kutala na ve menge kena lulendo Yesu Kristo na kuniakisa ngeke na lulendo mfumu na kuniakisa oya venzambi iki beto lenda kuzonza na ntadisi yange kaka ni matondo ya venzambi beto na kuvutula kana ngame kuwila beto Yesu Kristo yake kuvanda ya venzambi matondo na ntadisi yange kubika beto fe Yesu Kristo na kilokola ya Seigneur bika chitata ina bitume kulomba mfumu ya kukwenda inga na ntadisi yange bika chitata nzambi bijimu na bimangu ya kutalana samuchi mfumu beto kuvutuzange matondo o wila beto muchindu kele zola na lemvo yange betume kulombela yao muchindu ina amen amen diaka nzambi ya beto mutindu ngeme kuzabila kilokola ya mutindu betume kuwa na kati ya mambo yange tata beto nzambi ngeme kuzaba rancune ina tata nzambi kina kwenda tambula yani na kati ya tima Éternel, tu as vu cela, c'est pour cela tata nzambi ngeme ku interpeller kiselo ya mebi kana ngebe tukena ku yekola nyonsi na nzambi toi tu voulais que qu'on puisse tout donner à toi de gérer ni kuna nzambi ngekena kuzonza na mosi na milongoki na kuvutula kisabala ya tata beto nzambi kilokola ya ngeme kuzaba ina nime kukubika antoge mosi ina mekota manengi ya lusambulo ina kena kusambila metata beto nzambi na kati ya esprit na kati ya mpeve ya rancune menzambe mokola lelo oyiko yebisa na biso oyiko loba na biso na sima nzambe yako sosola na sima yako sima motema na ye na sima nzambe yako kwesa makanisi na yebo moto parce que etumba ezali nzambe bonzoto te me yango nde ezali ya molimo ni wana nzambe tikati osala na sima nyonso tozali kopesa ba étudiant nyonso tozali kopesa nzambe ba école nyonso tozali kopesa nzambe ba jeune nyonso etango oyo tozali kokende na suka nzambe na kosukisa mobu mipepe ya lolenge na lolenge esili kotelema ezali ya bokono ezala nzambe ya mitungisi ezala nzambe ya bokauki ezala nzambe ya koswana ezala nzambe ya ba contradiction lolenge na lolenge na kumu na nge nzambe bikange wangudila beto bikange katula beto bikan nzambe nge katula beto mipepe ina meloboko na yo nzambe ekoba kosala tozali kotalela kaka yo ngeme tuma na mamu yange tous ceux qui se confient en toi sont comme la montagne de Sion et tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais et avant notre Dieu abandonnés parce qu'ils se confient en toi le Dieu qui ne trahit jamais nina tata beto nzambe na kata diambo yani o nzambe beto na diambo ya makoya tala ba promesse nyonso ina bakina kusadila ya mais ata promesse mosi kena kulunguso ave nzambe beto betume yekola kisalo yani Yesu lemvo yange yavwana kisalo bika ba promesse nange kulunga yavwana dikuela ina ba ku promettre yani que Seigneur bake kumatina kitezo ba mariage bake kumatina kitezo kwenda doter yani si hier il y avait notre Dieu savait l'ominer mais aujourd'hui Seigneur ouvre les portes il y avait notre Dieu possible pour que nzambe diambo ina pe kuyilama na kata kiselo ya na kata kento ya na kata bakala ya bikange tatamana kusala nzambe ya beto nzambe ya moyo o tatamana kupesa beto ngolo tatamana nzambe kukudikila beto kiminu lokola nzambe o tozali kokende na kosukisa nzambe batango oya
abondeli nzambe osili koyeba ezali koleka na bandako osili koyeba ezali koleka na banzoto metikete nzambe loboko na yo ebikisa ekangolama lokola mosali na yo asili kopesa nzambe babokoni nyonso ni avwana na kilokola ya kimpeve bikange ni akisa ni avwana ya nzutu bikange ni akisa teki na mantuala tatebetu nzambe même si il avait mal rêvé même si il avait mal dormi tatebetu nzambe là il est proche il est là pour aller au travail. Seigneur, envoie ton ange parce que tu dis l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui aiment Dieu et les arrache du danger. Il est que na volant tatebetu nzambe bikambasi yange tatanzambe yanata yani veme ngevwana na yan ina nikena kokuma na gisalo ina nikesala tintangwe nikifutuka tontangwe nikekuna na nyonso bikanke monange monika betukena kutonda nge parce que ngeke nzambi na makutu ke ya kufwave ngeke nzambi na ke kuwaka enyonso na betume kuloma na kata kiminu betume zaba kuna lusambulo ngeme wila beto na betuke kutala mutini yake kuvangama na komona nzambe na bomoe tusiri ko bondela amen amen batata na bamama tozali kozongisa matondi na tata nzambe matondi pe na bino nyonso na attention na bino oyo bopesi po na kolanda liyanga ni oyo de début jusqu'à la fin et donc tozali kokoba na 90 jours de prière toyeba ko au fur et à mesure tozali nde na période ya atterrissage et donc simba nzambe zali ko kangama vraiment matondi pe na musana nzambe oyo tolobaka maman Fanny au carré et donc lokola tolobaka gavani Fanny matondi na tango ozali ko accompagner biso matondi samuna nsalasani pe na bisela paroisse ya Mayangi matondi samuna nsalasani na beto nyonso tata nzambe tata mona kuvwanda na kutwadisa beto ninaina bika na ntango yai beto kutambula lusakumunu ya mfumo lusakumuna yave bakuluntubu batekila kuntwala bantu ba iseleli bubana mamuluzolo kuntwala bantu ba iseleli bubana mamuluzolo luwa lumiti nuludimba lumadingizi monongina imbila ngina imbidila kwa yave ngina imbidila yave nzambi aiseleli dianzitu so ngina imbidila kwa yave ngina imbidila yave nzambi aiseleli dianzitu so. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle. Tigete ngolu na nzambe oleki bangolo nyonso ekoba kozala katikati na bino abalola eliningi na yepo na kopesa bino kimia oyo umelaka banda lelo tisuka ekeke lingoma na nzambe bokende na kati ya kimia na nkolo. Amen. Amen. Mokolo malamu na biso nyonso.